Hello everyone! So kay naman ko nakita dire no sa kilid nga naay niturok nga turmeric. So ato aning harveston ka pamulak na dai nga turmeric. So di aday ni sa daplin sa dalan. Diri ni ati gi yabo ang mga sulod sa baldi kay gisulod man ni sa baldi unya kay yaha man gigamit ang baldi nga gitanuman sa turmeric. Lah. Lah. Dira. Yellow. Wala pa. Wah, ako talaga siya. Kami. Wala dagan. Oh. Oh, daras siya guys. Ambil tiga guys. Guys. Ayaw ka na. Tara sama. Awan juga dia. Wah. 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 Wah, darah. Ipan. 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 Daghan man di pod og unod ning turmeric no. Basta maoy makapangunod og na ayon pud siya sa iyahang gitamnan. Bisan gahi gani og yuta ari ang dapita pero daghan kayo siya og unod. Tan-awa o. Daghan na di mi kaayo og nakuha ani og turmeric. So daghan kayo siya jud og unod. Yellow na yellow jud ang unod niya o. Lami kayo ni ipangsagol sa mga niluto bitaw niya pwede sad ni i-dry himuon og turmeric powder. So mao ni amo ang na-harvest o di ba presang daghana. Ayan, thank you for watching everyone. God bless. Bye.